اس نے یہ سب کیوں کیا, کوئی عداوت دشمنی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث ہے. ہم پہلے مدعی فیملی کی جانب چلتے ہیں, اس بچی کی والدہ کی طرف چلتے ہیں, ان سے جہاں ہمارے اظہار ہمدردی اور افسوس ہے وہاں پر ان سے جانیں گے کہ انہی کی بچی ٹارگٹ کیوں ہوئی. اگر آپ کی بچی نے آپ کو پہلے بھی کمپلینٹ کی تھی تو آپ نے اپنی بچی کو خود لینا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا؟ اسکول میں آپ ہی چھڈ کے کلی نہیں سی جاندی. پھر اس دن کیا ہوا؟ پہلی دفعہ آپ کی بچی نے آپ کو کیا شکایت کی تھی؟ ماوا مینوں نا زین جڑا نا ترو کے اتنے کھڑنا سی تو اتوں ہی چاچا ننا آ گیا. میں زین نوں گلی وچ بڑیاں گالاں کڈیاں. میں کہ میں تینوں پولیس نوں پھڑانا تے میں تیرا وہ حال کراونا تو یاد کرے گا. پھر تے منیا کہندا مینوں کعبہ دی قسم ہے میں کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولن دی ہے. پہلے محلے میں ڈھونڈا اسے؟ 9-10 بجے سے میں پیلیاں پھول دی ساری جگہ, میں کوئی نہیں چھڈی. اتنے چھوڑیاں نیاں ہوئیاں سی. میں اتنے موبائل بال کے میں کہ ہورے میری بیٹی اتنے کھیڈ دی, کتے سٹ لگ گئی, کتے بوش پئی ہے. کوئی جگہ نہیں میں چھڈی, صرف مسجد نہیں میں پھولی. اللہ کا گھر, ہاں مسجد کی طرف تو دھیان جاتا بھی نہیں ہے انسان, تو اسے اللہ کا گھر سمجھتا ہے وہ اللہ کا گھر. تو مسجد میں آپ نے نمازی جاتے تھے, دعا کسی سے کرنے کے لیے کہا ہو کہ میری بچی کے لیے دعا کرنا وہ مل جائے؟ اتنے اینے نہیں جاندے, صرف 1-2 وڈیرا جاندے جہاں یہ زین جاندا سی. یہ کیا کرتا تھا وہاں پہ؟ اذان دیندا سی. مؤذن ہے. پھر میری بہن نے فون کر دیتا, کہندی ہے مان لب گئی انہوں کوئی قتل کر کے تے مسجد چ سٹ گیا. میں کہا ہورے ہوں نہیں سٹ کے گیا. میں اتنا روئی, میں کہا چل مینوں نہ دینا. میں کہا ہورے میرے شوہر نے قتل کر کے سٹ دیتی ہے. میں سارے راہ روندی آئی. میں کہا چل مینوں نہ دینا, قتل تے نہ کرتا. اتنے آ کے میں ویکھیا تے میری دھی نے بڑی بو چھڈی سی, اور کتے کتے لے کے جانا رہا. میری دھی نے زیادتی بھی کی تھی. میں کہا چلو اچھا میرے اور چوری چھپاؤندے نے یا کوئی عزت دا مسئلہ. میں کہا چلو یار, پر میری دھی دی حالت پتہ نہیں, سر وچ مار کے میری دھی دی اکھ بھی کوئی نہیں, میرے کو تو ویکھی نہیں سی جاندی نہ میں ویکھی. جو میری دھی میں ایڈی سونی میری دھی سی, میرا دنیا سے رہن نہیں دل کردا. میں آنی ہاں میں جے خودکشی کر لی تو میری دھی سر گناہ نہ ہوئے. میں تو خودکشی بھی نہیں کر سکتی. اللہ آپ کو ہمت دے, صبر دے. اور نہ کوئی تیر نال اس طرح ہوئے اور نہ کوئی مار ہوئے. کہندے 35 لاکھ لے لے. میں کہنی میری دھی لیا دو بس, میں نہیں پیسہ کوئی بھی لینا, جو بھی دے دو گا میں نہیں لینا. کہندے 2 کروڑ بھی اسی دے سکتے ہیں. کس لیے کہہ رہے ہیں لے دے؟ اب صلاح کر لو, ساڈا بچہ چھڑا دیو. اچھا, ہاں جی, ساڈے بچے کو غلطی ہو گئی, انہوں معافی دے دو, یعنی کہ پیسے ابھی لے بھی لو. قاتل کا ساتھ دے رہے ہاں ہیں؟ جی ہاں جی باقی برادری بھی قاتل کا ساتھ دے ہاں رہی ہے؟ جی ہاں جی, آپ کا کوئی نہیں دے رہا؟ بس اسی کلے کار. بھائی سزا کیا ہونی چاہیے اس کو؟ میرا دل کرتا ہے میں وہ ہاتھ وڈ دوا, وہ پیر وڈ دوا, پھر میں کہنی ہاں میری دھی سر نہ گرا آوے, یہو جی سزا ملے جڑی میری دھی راضی ہو جائے میرے تے کہ پیو نہیں سی ہیگا تے ماں نے تے انصاف دوایا. آندا سی میں کندھ چ مار دینی, میں اتوں ڈردی اپنی دھی لیاندی. میں کہا میری دھی کندھ چ نہ مار دے. وہ کیوں ایسے کہتا تھا؟ نہیں ماں پیو کو پیسے لیا, کہتا تھا کہ اگر آپ پیسے نہ لائی تو وہ بیٹی مار دے گا. ہاں کندھ چ. جس بچی کی زندگی بچانے کے لیے اس ماں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کو بچانے کی خاطر, اس کو زندہ رکھنے کی خاطر, اس کو پروان چڑھانے کی خاطر اپنے میکے کے دروازے پر آ بیٹھی, نہ جانے کتنا کچھ محسوس بھی ہوتا ہوگا, کسی کی کوئی ڈانٹ بھی سن لیتی ہوگی, کچھ سہ بھی لیتی ہوگی, لیکن صرف اسی آس میں کہ میری یہ بچی بڑی ہوگی تو میری زندگی کا سہارا بنے گی. اس درندے نے اس بچی کے ساتھ جو کچھ کیا, وہ ماں کی آنکھ سے ٹپکتے آنسو, اس کے لرزتے ہاتھ, اس کے کانپتے الفاظ, وہ تمام چیزیں میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں. ایک مؤذن جو اللہ کے گھر کے لیے آواز دیتا ہے ہر مسلمان کو, وہ اپنے اندر اتنا بڑا شیطان پال رہا تھا. کیوں کہتے ہوئے لفظ ڈگمگا رہے ہیں مؤذن,
काबिल इज्जत लफ्ज़ है, लेकिन उस शख्स ने जो कुछ किया वो किसी माफ़ी के काबिल है। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं। नाज़रीन, अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि वो लड़का मुअज्जिन भी था, मस्जिद में अजान देता था, लोग उसे जानते थे। ये लोग उसे किस हद तक जानते थे, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ये लड़का आपके गांव का था जो मुलजिम है? हाँ जी, इसमें बुराइयां कौन सी थी? हाँ जी, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ देख ਦਬਕਾਇਆ लें, ਸੀ। आप उस शख्स के लिए कह रहे हैं जो ये अजान देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सोच समझ के और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहना जी। है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ अच्छा, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो आप लोगों ने इसे गांव में रहने क्यों दिया? निकाल देते। बस वो यही तो गलती हुई है, इसको ज्यादा सजा देते तो ना ऐसा करता। हाँ, अगर एक घर, क्योंकि गांव में क्या शहर में हर जगह भी हाँ बेटी जी, बहन सब बराबर होती ये है। लोग- किसी की बेटी अपनी बेटी होती है। हाँ जी, दरिंदगी इसने की है और ज्यादा इनू करते सजा देंदे ते हो सकता है ये इतों सीधा नौबत ना इसको आंदे। अब क्या सजा होनी चाहिए? इसको तो सजाए मौत ही होनी चाहिए जनाब। आप लोग मुत्तफिक हैं इस बात पे? हाँ जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ और भी जे जिंदा रहेगा और भी घर को बर्बाद करेगा और लोगों को परेशान किया। उन्होंने सारे इलाके को परेशान इसने किया हाँ। और हमारे सारे इतनी परेशानी दी है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसने किया। वो बेचारी, उसकी एक ही बेटी है, उसका वही सहारा था, वही उसके इससे ही वो ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका बहुत बुरा हाल है, उसकी भी ज़िंदगी मुश्किल दुश्वारी से पै गई है। बिल्कुल उसकी जिंदगी दुश्वारी पड़ गई। एक शख्स एक बच्ची के साथ चाइल्ड अब्यूज़ करता है, फिर उसकी डेड बॉडी मस्जिद में छुपा देता है, मस्जिद में ही सब कुछ उसके साथ करता है। ऐसे भयानक दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। ये बिल्कुल पहले भी नहीं क्या है। इस तरह का था? कभी जी, सुना? इसके बारे में शिकायत पहले भी है। सुना हुआ है इसके जी। बारे में। तो ये इस ऐसे लोगों को इलाका बदर क्यों नहीं करते? इलाके के लोग अगर जानते हैं तो करना चाहिए। वैसे कुछ मजबूरियां होती हैं मेरे ख्याल से लोगों की। लेकिन इतना बड़ा सानिया होने से तो बच सकता है ना? क्यों जी, आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, जहाँ पे ये लड़का रहता है, बचपन से जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं किस किरदार का हामिल है ये? जी। किस किरदार का हामिल है ये? किस तरह का लड़का है ये? ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਸੰਭੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਉਹਨੇ। ऐसे लड़के को एक मस्जिद की इमामत कैसे दी गई? अजान देने का हक कैसे दिया गया? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹਿਫਜ਼ ਨੇ। अच्छा, हिफ्ज कर रहा था। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ। लेकिन अगर अमाल ऐसे थे तो आप लोग उसको कह तो सकते थे। ਉਹ ਜੀ तुम ਸਾਨੂੰ नेकी ਹੁਣੀ की दावत देते हो वैसे, और वैसे तुम अमाल ये करते हो। ये कोई पहला अमल तो नहीं है ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि पहले भी वही सब कर चुका है। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। पहले इल्म में ਨਹੀਂ, नहीं था? ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। जैसे आप बता रहे हैं मुझे, आपके मोहल्लेदार भी पहले। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। क्या होना चाहिए इसके साथ? बाप हैं आप भी एक। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, सबके सामने। ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਰਿੰਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਵੇ। क्या वो प्रेशर देती है वो फैमिली जो है इसकी, वो आप लोगों को धमकाती है कि आप लोग कोई इसके खिलाफ गवाही ना देना या कुछ ऐसा ना करना? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। जाहिर है आपके गांव का मामला था तो हाँ जी। कानून तो हर एक की मुहाफिज ਐਸਓ है। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। कानून के तमाम रखवाले ਜਿੰਨਾ तो ਵੀ मुहाफिज है। ਹਾਂਜੀ कानून के रखवाले तो मुहाफिज है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣ। आप भी जानते हैं इस लड़के को? जी, कब से जानते हैं? मैं मामू लगते हैं मेरे ये। मैं बचपन से ही इनके घर में रिश्तेदार भी हैं जी आप? जी। तो अगर आपको इसकी हरकतों का इल्म था तो आप लोग अपने इलाके में इसके साथ किसी बच्ची को उठना बैठना चलना इससे मना नहीं करते? नहीं, देखें कि ये मामू लगते हैं मेरे रिश्ते में, तो इसी वजह से जो ना मैंने जो ना इग्नोर कर दिया, यानी कि नहीं, इसके मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी।
पहले क्या सुना इनके बारे में? पहले भी सुना था कि इसने जो गांव के जो बच्चे हैं ना उनके साथ ये बदफिली करता है। अच्छा। इनके घर में जो है ना माँ को भी बताया था उन्होंने, तो बस वो ना मसलन उन्होंने डांटा डूंटा नहीं है इसको, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ गया। ऐसा शख्स जिस वक्त अल्लाह की राह में बुला रहा होता है, अजान दे रहा होता है, तो आप लोगों ने कभी उसको पकड़ के झंझोड़ा नहीं कि तू अब तो सुधर जा? जी नहीं, वो गांव में लड़के थे, दोस्त हैं वो मेरे, उन्होंने एक दो मरतबा ना मारा इसको, लेकिन इसको जो है ना नहीं लगी, यानी इसे असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ इसे। अभी जब ये वाकया हुआ तो आप लोगों का शक गया इसकी तरफ कि ये हो सकता है? जी नहीं। मारा क्यों था उस वक्त इसको उन लड़कों ने? लड़कों ने वो उनकी जो सिस्टर थी छोटी, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की थी। बाकायदा जी। तौर पे साबित होगी थी बात? नहीं, वो इतनी नहीं होती, यानी छेड़छाड़ी की थी उनके साथ, अच्छा। तो उन्होंने इसको पकड़ के ना उन्होंने मारा था इसे।